वेलकम टू बोलते हाथ। बुर्ज सौर टॉरस वृश्चिक राशि वालों 25 जुलाई साल 2026 से 20 नवंबर साल 2026 तक का चातुर्मास आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर लेके आ रहा है जो आपकी मेहनत, कमाई, ख़ानदान, इज़्ज़त, बोलचाल और मुस्तकबिल की बुनियाद को मजबूत बना सकता है। ये सिर्फ इबादत और रूहानी तवज्जो का वक्त नहीं बल्कि अपने किरदार, अपनी सोच, अपने फ़ैसलों और अपने माली मामलात को बेहतर बनाने का भी सुनहरी मौका है। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इस अरसे में आपकी मीठी गुफ्तगू, नरम मिजाजी और सच्चाई आपके लिए ऐसे रास्ते खोल सकती है जिनका आपने शायद कभी तसव्वुर भी ना किया हो। इस दौरान अगर दौलत आए तो इसके साथ आजिज़ी भी बरकरार रखें। अगर कामयाबी मिले तो शुक्र अदा करें और अगर आजमाइश आए तो सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। यही वो असूल हैं जो इस पूरे अरसे में आपको दूसरों से मुमताज़ करेंगे। अब बात करते हैं आपके ज़ायचे के तीसरे घर की, जहां इस वक्त मुश्तरी मौजूद है। ये घर हिम्मत, हौसला और मेहनत, राब्तों, कारोबारी मामलात, मार्केटिंग, नई महारतें सीखने और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की अलामत समझा जाता है। इसलिए इस वक्त किस्मत से ज़्यादा आपकी मेहनत फ़ैसला करेगी कि आप कहाँ तक पहुँचते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी दयानतदारी से अदा करें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी तरक्की में ताख़ीर पैदा कर सकती है। अगर आप कारोबार करते हैं तो अपने ग्राहकों के साथ किए गए वादे हर हाल में पूरे करें, क्योंकि यही एतमाद मुस्तकबिल में बड़े मुनाफे की बुनियाद बनेगा। 12 अगस्त साल 2026 तक मुश्तरी के ग़ुरूब होने की वजह से बाज़ मामलात सुस्त रवि का शिकार रह सकते हैं। किसी अहम काम में तवक्का से ज़्यादा वक्त लग सकता है या मंसूबे बार बार तब्दील करना पड़ सकते हैं। लेकिन इस दौरान घबराने की बजाय अपने इल्म, तजर्बे और महारत को मज़ीद बेहतर बनाएं, नई चीज़ें सीखें, अपनी गुफ्तगू बेहतर करें और ऐसे फ़ैसलों से बचें जिनमें जल्दबाजी शामिल हो। 19 अगस्त के बाद जब मुश्तरी आश्लेषा नक्षत्र में दाखिल होगा तो रिश्तेदारों, भाइयों, बहनों, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ मामलात में गैर मामूली एहतियात की ज़रूरत होगी। हर मशवरा कबूल करने से पहले अच्छी तरह सोचें, किसी की बातों में आकर सरमायाकारी ना करें, किसी को ऐसी ज़मानत ना दें जिसे बाद में पूरा करना मुश्किल हो और हर कानूनी या माली दस्तावेज़ात को अच्छी तरह पढ़कर ही दस्तखत करें। यह वक्त जल्दबाजी से ज़्यादा अकल से फ़ैसले करने का है। अगर आप सोशल मीडिया, ऑनलाइन कारोबार, सेल्स, मार्केटिंग या कम्युनिकेशन से वाबस्ता हैं तो आपके लिए नए मौके पैदा हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग कामयाब होंगे जो मुस्तकिल मिजाजी और ईमानदारी के साथ काम करेंगे। इसी दौरान आपको अपनी गुफ्तगू पर भी ख़ास तवज्जो देना होगी, क्योंकि एक नरम लहजा बिगड़े हुए ताल्लुकात को भी बेहतर बना सकता है, जबकि एक सख्त लफ्ज़ अच्छे रिश्ते को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ख़ानदान के अफराद के साथ वक्त गुजारें, इनकी बात सुनें और इनके जज्बात का एहतराम करें। अगर किसी अजीज़ के साथ नाराज़गी चली आ रही है तो इसमें सुलह की कोशिश करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये वक्त नई महारतें सीखने, कोर्स करने, कारोबार को जदीद अंदाज में चलाने, अपनी सलाहियतों को निखारने और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने के लिए भी बहुत ही मौजू वक्त है। जो लोग काफ़ी अरसे से अपनी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली चाहते थे, इनके लिए ये अरसा एक नई शुरुआत का पैगाम लेके आ सकता है, बशर्ते कि वो मेहनत, सच्चाई और सब्र को अपना शुआर बना लें। 25 जुलाई साल 2026 से शुरू होने वाला ये सफ़र आपको कदम ब कदम ऐसी आजमाइशों से गुजारेगा जो आखिरकार आपको पहले से ज़्यादा मजबूत, समझदार और कामयाब बना सकती हैं। लिहाजा हर दिन को कीमती समझें, अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें, रिज़्क़ हलाल कमाने पर तवज्जो दें, दूसरों के हकूक़ का ख़ास ख्याल रखें और दिल में हमेशा ये यकीन रखें कि जो शख्स इखलास के साथ कोशिश करता है, अल्लाह ताला इसके लिए कामयाबी के ऐसे दरवाज़े खोल देता है जिनका वो ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं कर सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं इस दौर के इन अहम असरात की जो आपकी आमदनी, बड़े मुनाफे, दोस्तों के दायरे, घर, जायदाद और ज़हनी सुकून पर नुमायाँ अंदाज में असर डालेंगे। आपके ज़ायचे का 11वां घर इस वक्त ख़ास अहमियत रखता है, जहां ज़ुहल वक्री चाल में मौजूद है। ये घर आमदनी, मुनाफा, नए मौके, बड़े ग्राहकों, कारोबारी ताल्लुकात और दरीना ख्वाहिशात की तकमील से ताल्लुक़ रखता है। इस अरसे में हर वो कमाई जो ईमानदारी, मेहनत और हलाल तरीके से हासिल होगी, इसके नताइज देर पा साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स दूसरों का हक मारने, झूठे वादे करने, कर्ज वापस ना करने या नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करे तो ज़ुहल इसका हिसाब ज़रूर ले सकता है। इसलिए 27 जुलाई के बाद अपने तमाम माली मामलात साफ़ और वाज़े रखें, हर लेन देन का रिकॉर्ड महफूज रखें और किसी भी कारोबारी मुआहदे में जल्दबाजी से गुरेज करें। अगर आप कारोबार से वाबस्ता हैं तो पुराने ग्राहक
دوبارہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور نئے مواقع بھی سامنے آ سکتے ہیں، مگر صرف وہی لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں گے جو اعتماد قائم رکھنے میں کامیاب رہیں گے۔ ملازمت کرنے والے افراد کو اپنے اعلیٰ افسران کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کی محنت کو دیکھا جائے گا، اگرچہ اس کا مکمل صلہ کچھ تاخیر سے مل سکتا ہے۔ یہ وقت فضول اخراجات کم کرنے، بچت بڑھانے اور مستقبل کے لیے مضبوط مالی منصوبے بنانے کا بھی ہے۔ یاد رکھیں، دولت صرف جمع کرنے کے لیے نہیں بلکہ اچھے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ جب رزق میں برکت آتی ہے تو اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہوتا ہے، اس لیے صدقہ و خیرات کو اپنی عادت بنائیں۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے چوتھے گھر کی، جو 31 اکتوبر کے بعد زیادہ فعال ہونا شروع ہوگا۔ جب مشتری مگھا نکشترا میں آئے گا تو یہ گھر والدہ، گھر کے ماحول، جائیداد، گاڑی، سکون قلب اور خاندانی خوشیوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگر پچھلے کچھ عرصے سے گھر کے ماحول میں بے چینی، غلط فہمیاں یا ذہنی دباؤ موجود تھا تو اکتوبر کے آخر سے ان معاملات میں واضح بہتری آنے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ بعض افراد کے لیے گھر کی مرمت، نئی گاڑی خریدنے، زمین یا مکان سے متعلق اہم فیصلے کرنے یا رہائش تبدیل کرنے کے مواقع بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ خاندان کے بزرگوں کی دعائیں اس پورے عرصے میں آپ کے لیے بڑی طاقت ثابت ہوں گی، اس لیے ان کی خدمت اور احترام کو اپنی ترجیح بنائیں۔ شادی شدہ افراد کو اپنے شریک حیات کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے تاکہ چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں بڑے اختلافات میں تبدیل نہ ہوں، جبکہ غیر شادی شدہ افراد کے لیے بھی رشتوں کے حوالے سے مثبت پیش رفت کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ 25 جولائی سے شروع ہونے والا یہ چاترماس 20 نومبر سال 2026 تک آپ کو بار بار یہ سبق دے گا کہ اصل کامیابی صرف دولت سے نہیں بلکہ اچھے کردار، سچائی، صبر اور صحیح فیصلوں سے حاصل ہوتی ہے۔ 12 اگست تک کا صبر اور محنت کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ 19 اگست کے بعد تعلقات اور مالی فیصلوں میں غیر معمولی احتیاط اختیار کریں، اور 31 اکتوبر کے بعد گھر اور خاندان سے متعلق خوشخبریاں سامنے آ سکتی ہیں، اور 20 نومبر تک آپ اپنی زندگی میں ایسی مثبت تبدیلیاں محسوس کر سکتے ہیں جن کے لیے آپ کافی عرصے سے دعا کر رہے تھے۔ اگر آپ اپنی زبان کو نرم رکھیں، اپنے وعدے پورے کریں، رزق حلال پر قائم رہیں اور دوسروں کے حقوق کا خاص خیال رکھیں تو یہ پورا دور آپ کے لیے ترقی اور استحکام کی بنیاد بن سکتا ہے۔ آخر میں ایک روحانی عمل ضرور اپنا لیں۔ ہر روز نماز فجر کے بعد یا رزاقو کا ورد کریں اور ہر فرض نماز کے بعد یا فتاحو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ جمعے کے دن اپنے استطاعت کے مطابق صدقہ کریں، خصوصاً سفید رنگ کی کوئی چیز ضرورت مند کو دیں، جیسے چینی، چاول، آٹا، اور گھر میں باقاعدگی سے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ والدین اور بزرگوں کی خدمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کیا کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ہر کامیابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ 20 نومبر سال 2026 تک آپ اپنی زندگی میں بہت سی مثبت تبدیلیاں، مالی استحکام، خاندانی سکون اور نئے مواقع کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت، آپ کے گھر میں خوشیاں، آپ کی محنت میں کامیابی اور آپ کی زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین۔